Hey guys, welcome to Education for You and welcome to the second class of 1000 History MCQs discussion. So friends, this discussion is important for all competitive exam. Already Juakali ami first class to loisu aru Juakali koisue ei session to kihor karone agbarwa hoise. So apnaloke je check kora nai first class to apnaloke hetu check kori lobo description box ot link to pai jabo. Aru aji ami second class to start korim aru ajiu ami 50 ta question discuss korim aru eneke 50 ta ke kori ami 1000 ta MCQ history MCQ solve koribo chesta korim. So let's start the video. Question number 1 is outside India, Buddhism was first accepted in Bharatbarkhor bahirot Buddhism prothom kun country accept kora hoise and the answer is Sri Lanka. Okay, Sri Lanka Bharatbarkhor bahirot Sri Lanka prothom Buddhism accept kora hoise. Then Buddhism is divided into Mahayana and Hinayana during whose reign? Kar rajotto kalot Buddhism ok Mahayana aru Hinayana ei duta bhagot bhag kora hoise. And the answer is Kanishka. Okay, Kanishka rajotto kalot ki hoisil Buddhismok Mahayana aru Hinayana ei duta bhagot bhag kora hoisil. Then when Alexander invaded in India, Magadha was being ruled by Alexander jetia Bharat akromon korisil Magadhot kune rule kori asil kun goraki rajai and or Magadhot kuntu empire kun mane rule kori asil. The answer is the Nandas. Nanda hokale ki kori asil Magadhot rule kori asil when Alexander invaded India. Why did the Nandas overthrown by Chandragupta Maurya and Chanakya? Nanda hokolok Chandragupta Maurya aru Chanakya kyo throw korisil means telokor hoite fight kori telokok Magadhor pora telok replace korisil. Why? As the Nandas accumulated a great deal of wealth by extortion and oppression of the people. Karon Nanda hokole ki korisil bahut khini সম্পত্তি তেওঁলোকে নিজৰ কৰি লৈছিল by the oppression of the people. মানুহক বহুত দুখ কষ্ট দি তেওঁলোকে কি কৰিছিল তেওঁলোকে মানুহ অত্যাচাৰ কৰি নিজৰ সম্পত্তি নিজৰ কাৰণে বহুত গঢ়ি তুলিছিল আৰু যাৰ ফলত চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য আৰু চাণক্য তেওঁলোকক কি কৰিছিল overthrow কৰিছিল from the empire. The next question is the decline of the Nandas has been vividly described in. To Nanda hokolor jitu decline hoisile hetu kot dhuniake sposto bhabe describe kora ase and the answer is Malavikagni Mitrama play written by Kalidasa. Kalidase likha ekhon Malavikagni Mitram namor natokkhonot Nanda bongkhor jitu decline he bikhoye khub sundor bhabe sposto bhabe ullekh kora ase. Question number 6 is Kautilya's and other names are Kautilya baki aru ki naam ase. So answer is Vishnugupta and Chanakya. Vishnugupta aru Chanakya bolio teok jana hoy. Arthashstra was written by Arthashstra kone likhisil and the answer is Kautilya or Vishnugupta ji koy apuni. Aru this Arthashstra teo jikhon Arthashstra likhisil ekhon it was compared with Machiavelli's Prince. Machiavelli likha Prince নামৰ গ্ৰন্থখনৰ হৈতে কি কৰা হয় কম্পেয়াৰ কৰা হয় আৰু মেকিয়াভেলি এগৰাকী ইটালিয়ান পলিটিক্যাল থিওৰিষ্ট আছিল তেওঁ পলিটিক্যালৰ ওপৰত কি কৰিছিল এখন বুকখন লিখিছিল পলিটিক্যাল পাৱাৰৰ ওপৰত এখন প্ৰিন্স নামৰ বুকখন লিখা হৈছিল আৰু যিখন কৌটিল্য অৰ্থশাস্ত্ৰ লিখিছিল এইখনক সাধাৰণতে মেকিয়াভেলি প্ৰিন্সখনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হয়. Then who wrote Indica? Indica bookkhon kune likhisil and the answer is Megasthese. Megasthese ki korisil Indica likhisil Indica bookkhon aru teo Greek historian hoy. Okay, Megasthese was a Greek historian aru teo India loi pothua hoisil Seleucuse teo ki korisile India loi pothaisile ambassador hisabe aru teo Indiat ahi ekhon Indiar bikhoye likhisile Indica namor bookkhon. Then which is the most important source of the history of Ashoka? Asokar bikhoye janiboloi mane sobatke beshi or not only important only one source ekmatro source ki asile Ashokar bikhoye janiboloi teor history bikhoye janiboloi and that was the inscription of Ashoka. Okay, then next number 10 is after which war Ashoka decided not to war again. Kunkhon juddhor bisot Ashok rajai ki korisil decide korisil je teo ako juddha nokore and the answer is Kalinga war.
কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত আপোনালোকে যদি অশোকাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে অশোকা নামৰ যিখন মুভি আছে সেইখন চালেও আপোনালোকে বহুতখিনি কথা গম পাব কিহৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে আফটাৰ দিছ কালিংগ ৱাৰ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ যুদ্ধ কৰিবলৈ এৰি দিলে তেওঁ গোটেইখিনি কথা তাত সেই মুভিখনত ধুনীয়াকৈ ডিছক্ৰাইব কৰা আছে যদি চাইছে তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকে জানে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব তেতিয়া অকণমান আইডিয়া এটা ভাল এটা আইডিয়া পাই যাব দেন who called himself as Devanami Priya Priyadarshi King Devanami Priya Priyadarshi Raja boli kune koisil nijoke and the answer is Ashoka in his inscription Ashoka nijor inscription teneke ullekh korise then the most important feature of the Ashokan pillar was Ashokan pillar bilak pillar most important feature ki asile boishishto asile their polish khub sundor bhabe polish kora asile ei the pillars built during the rule of Ashoka. Then the Maurya sculptures had attained the highest perfection in the carving of Maurya hokolor jibur sculpture asil teolukor kitole kihot perfect asil and the answer is in making the animal figure bonwa teolukor Maurya sculptures bur ki asil khubei besi perfect asal teolok highest perfection paisile in carving the animal figure. Then the first great empire to the south of the Vindhyas was Satavahanas. So Vindhyar south thoka great empire to ki asil Satavahana asile. Then Mohenjo-daro is situated in Mohenjo-daro kot ase and the answer is Larkana district obosita Mohenjo-daro is situated in Larkana district. Then the eightfold path was enunciated by an eightfold path to kune to propound korisile and the answer is Buddha Gautam Buddha propound korisile. The phrase light of Asia is applied to jitu light of Asia boli jitu phrase hitu kar hoite apply hoy and answer is Buddha light of Asia boli koa hoy. Then the family of Aryans were patriarchal to pitri pradhan asil Arya samajor family bur. Then the Buddhist doctrines were written in Buddhist hokolor jibur niti niyam ase principles bur kot likha ase ken ki bhashat likha ase and the answer is Pali bhashat likha asil. Then the first Buddhist council was held at prothom khon Buddhist council kot hoisile and the answer is Rajagriha hoisile. Then the Rig Veda consists of how many hymns? Rig Veda kimanta hymns ase and the answer is 1028 ta hymns ase. Then Megasthese was the ambassador of it already moi koisu Megasthese or bikhe kaunte to teo kar ambassador asile Seleucus Nicator to Seleucus Nicator ki asile ambassador asile ar as ambassador teo pothwa hoisile India loike. Then the Yuezhi were driven out from the western China by kune drive korisil telo China pura ulai disile Hunas hokole. So who were this Yuezhi? They were the Central Asiatic tribe, okay. আৰু তেওঁলোকে মেইনলি ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰিছিল আৰু বেক্ট্ৰিয়া ইণ্ডিয়া আৰু কুষাণ সকলৰ য'ত ৰাজত্ব হৈছিল সেইখিনিতো তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰুল কৰিছিল আগতে আৰু দে ৱেৰ নমেডিক ট্ৰাইব ওকে যিবোৰ মানে ঘূৰি ফুৰা যাযাবৰ ট্ৰাইব আছিল তেওঁলোকৰ কোনো স্থানীয় জাগা নাছিল আৰু তেওঁলোকক কি কৰিছিল ৱেষ্টাৰ্ণ চাইনাৰ পৰা ড্ৰাইভেন আউট বাই দিছ হুনাজ সকলে ড্ৰাইভ কৰি দিছিলে দেন হুইচ ভেদা ইজ ৰেণ্ডাৰ্ড মিউজিকেলি মিনছ কোনখন ভেদাত মিউজিকৰ বিষয়ে লিখা আছে এণ্ড দ্যাট ইজ সামবেদাত মিউজিকৰ বিষয়ে লিখা আছে দেন দ্য বিষ্ণু পুৰাণা গিভছ এন একাউণ্ট অফ বিষ্ণু পুৰাণে কিহৰ বিষয়ে কয় so it gives an account of the Maurya dynasty Maurya বংশৰ বিষয়ে খুব সুন্দৰভাৱে লিখা আছে তাত then a well organized state machinery was introduced for the first time by এখন খুব মানে ভাল আৰু অৰ্গানাইজড সংগঠিত এখন ৰাষ্ট্ৰ কাৰ কোনগৰাকী ৰজাৰ সময় বা কোনটো ডাইনেষ্টিয়ে ইন্ট্ৰডিউস কৰিছিল ইণ্ডিয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্ড দ্যাট ৱাজ দ্য মৰিয়াছ সকলে ৱেল অৰ্গানাইজড ষ্টেট মেচিনাৰী ইন্ট্ৰডিউস কৰাইছিল ইণ্ডিয়াত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দেন দ্য লাষ্ট মৰিয়া কিং ৱাজ and the answer is it is not Ashoka actually the answer is the last Maurya king was Brihadartha Maurya okay Brihadartha Maurya তেওঁ হৈছে last Maurya king আৰু सबसे বেছি পাৱাৰফুল আছিল Ashoka
Okay, so powerful king was Ashoka and Brihadartha Maurya was the last king, and founder was Chandragupta Maurya. They was a founder. Then Bimbisara was succeeded by Ajatashatru. So Bimbisara kune succeed korisil by Ajatashatru. Then whom we can call the first national ruler of India? Kak ami prothom rashtriya ruler of India boli kobo paro, and the answer is Chandragupta Maurya. Then which deity was the god of animal during the later Vedic period? Later Vedic period dot kun gora ki god of animal boli koha hoisil, and the answer is Rudra or Shiva. He was known as the god of animal. Then which animals were known by the people of Indus Valley civilization? Kuntu animal of Indus Valley civilization janisil? Teoloke janisil cow, goru, sagoli aru hati. Cow, goat and elephant they knew, but they did not know horse. Khorar bikhaye teoloke na janisil ekebare. Then when Alexander invaded India, Takshila was ruled by Jitya. Alexander Bharatot akraman korisil. Titya Takshilat kune rule korisil, and the answer is Ambhi. Ambhi Rajai rule korisil. Okay, Takshila itu bortomanor Pakistanot pore, and it was ruled by Ambhi. Then Megasthenes was a Greek ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya. To Megasthenes a Greek ambassador asil Seleucus pathaisil aru teo kar court oleke pathaisil to the Chandragupta Maurya's court. Then Ajivikas were bur a monastic sect. So Ajivikas were monastic sect or school of Indian philosophy. To Bharatiya Darshanor eta school hoy Ajivikas, and they were this philosophy were propounded by Goshala Makari Putra. Okay, Maskari Putra. So these Ajivikas were some philosophies, okay, school of Indian philosophy, and it was propounded by Goshala Maskari Putra. Teo eitu ki korisil ei philosophy tu disile. Then Agnimitra was the hero of Kalidas's. Agnimitra kun asile teo Kalidasor Malavika Agnimitra ki asile hero asile. Natokkhonor hero asil Malavika Agnimitra natokor. Then Kanva dynasty was established. Kanva dynasty kune established korisile. Answer is Vasudeva. Vasudeva established korisile. Then Kharavela was of Kalinga was a follower of. To Kharavela agorake Kalinga Raja asile aru teo car follower asile Jainism or follower asile. Then Kautilya hails from Kautilya core asile Takshila asile tao. Then Buddha has been described as ocean of wisdom and compassion in Buddha egoraki knowledge gyan aru gyanor egoraki hagor hisape gyanor hagor hisape kot koa hoise, and it was described in Amara Koshat likha ase. The most important Pallava ruler, kun goraki Pallav ruler khub besi important asil, and the answer is Gondephamus. He was the most important ruler of Pallava. Then Saint Thomas died a martyr at. So Saint Thomas kot mrityu hoisil Madrasot or Chennai teor mrityu hoisile. So he was a preacher or apostle or disciple of Jesus. So Jishu Christor egoraki hissa asile teo kot mrityu hoisile Madrasot. Then Alexander was the son of Philip II. Alexander kar putra asile Philip II. Aru teolok kor asile Philip II kor asile Macedonia rajyor asile. Then the capital of Kanishka Empire was Kanishka Empire or capital kot hoy Peshawar. So main capital Peshawar asil Peshawar aru Purushpura bolio koy Peshawar Purushpura aru teolokor main capital Peshawar aru regional capital asile teolokor Takshila. Okay, main capital asile Peshawar but regional capital kot asile Takshila dasile, or Takshila or Pakistan you can say regional capital, or another one is at Begram. So eta asile Takshila Pakistan, eta asile Begram 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 Afghanistan asile aru eta Mathura. Eketa regional capital aru main capital asile telokor Peshawar, or it is also known as Purushpura. Okay.
Then Porus was defeated by Alexander at the Battle of Alexander Porusক কোনটো যুদ্ধত হৰুৱাইছিল and the Battle of Hydaspes নামৰ যিখন যুদ্ধ হৈছিল তাতে তেওঁক ডিফিট কৰিছিল then Alexander died at Alexander কোত মৃত্যু হৈছিল and the answer is Babylon Babylonত মৃত্যু হৈছিল আৰু Babylon এইটো ইৰাকৰ হয় এই ঠাইটো ইৰাকৰ হয় then who was the mother of বৰ্ধমান মহাবীৰাৰ মাতৃ কোন হয় and the answer is Trishala তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিল Trishala Megasthese was succeeded by and Megasthese kune succeed korisile so he was succeeded by Demiakos ambassador the Puranas render Purana ki likha ase Kali age or bikhoy likha ase then Upanishads belong to Upanishadot philosophical treatises philosophical ideas bu likha ase then Alexander was trained by Alexander kune train korisile Aristotle train korisile and Aristotle was a philosopher okay so friends এই 50টা কোৱেশ্চন আজি ক্লাছত আমি ললো হোপ আপোনালোকে কোৱেশ্চনছবোৰ খুব ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যদি ইয়াত কিবা ৰৈ গৈছে বুজাবলে কিবা প্ৰশ্ন যদি বুজি পোৱা নাই প্লিজ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি আপোনালোকক আৰু কিবা নতুন বস্তু লাগে প্লিজ জনাই দিব মই এফালৰ পৰা গৈ আছো মিন্স একদম পৰা এনশিয়েন্টৰ পৰা লৈ আহি গৈ আছে বস্তুবোৰ মাজতে মানে খিসাৰি কৰি দিয়া নাই আৰু বস্তুবোৰ এটা মানে ভাল এটা সিকোয়েন্সত ফ্লো এটা যাবৰ চেষ্টা কৰিছো লাহে লাহে আমি মডাৰ্নৰ ফালে গৈ থাকি মিডিয়েভেলৰ পৰা এনেকে মডাৰ্নলৈকে যাম সো প্ৰথমতে আমি এনশিয়েন্ট খিনি ভালকে পঢ়িলো সো নেক্সট আৰু সাগে এটা দুটা ক্লাছত আমি লব পাৰিম এনশিয়েন্ট তাৰছত আমি মিডিয়েভেল আহি যাম সো ফ্ৰেন্ডস আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু থাৰ্ড পাৰ্টটোৰ কাৰণে ওয়েট কৰক অতি সোনকালে আমি লৈ আনিম So thank you আৰু আপোনালোকৰ খুব ভাল ৰেসপন্স পাইছো ফাৰ্স্ট ক্লাছটোত সেইকাৰণে খুব বেছি উৎসাহিত হৈছো আৰু আগলৈ ভাল কৰাৰ আশাৰে আপোনালোকক আজিলৈ এৰিছো